अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मैसेज सर्बियन एजुकेशन के हवाले से है। इस साल हम अप्रैल के महीने से ही स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर MBBS के लिए, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी और नर्सिंग के लिए। लास्ट ईयर कुछ एक्सपीरियंस टफ था और उसको हमने फेस किया है, और उसी की बेस के ऊपर इस साल हम चाहते हैं कि हम एडवांस में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करें और उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व। एज अ मैक्स मेंटोर डायरेक्टर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ तक हो सके जेन्युइन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करूँ, ताकि वो सर्बिया में एक अच्छी तालीम हासिल करने के बाद एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल कर सकें। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि आप एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो आपका मुंतज़र हो, और यही उनकी ख्वाहिश होती है। बाज़ औक़ात हम आर्जी अट्रैक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी से कंसंट्रेशन जो है उसको लूज़ कर देते हैं, और आर्जी फ़ायदे के लिए स्टडी को छोड़कर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे सेटलमेंट है और ये चीज़ें, तो उसमें मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोकस ख़त्म हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप घर से दूर, इतनी दूर जाते हैं, पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, वालिदैन को, सबको छोड़ के दोस्तों को जाते हैं अब्रॉड, तो एक मकसद होना चाहिए आपका कि आप किस मकसद के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं। बामकसद ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है, और बेमकसद ज़िंदगी जो है वो आपको इन बिटवीन कहीं भी ज़िंदगी में छोड़ती है, और आपको जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके ख्वाहिशात हैं, उसको तकमील नहीं मिलती। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इस साल जब हम सर्बिया के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करें, तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं और सर्बिया जा रहे हैं। उनकी कंसंट्रेशन प्योरली स्टडी पे होनी चाहिए, ताकि वो तालीम हासिल करने के बाद एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ यूरोप में, अमेरिका और कनाडा में कर सकें। सर्बिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको किसी लोकल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। इन कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ की जो रिकग्निशन है वो हाईली एक्सेप्टेड है अराउंड द वर्ल्ड। 195 कंट्रीज़ में डिग्रीज एज इट इज़ वैलिड हैं। एज अ डायरेक्टर मेंटोर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने आप को सर्बिया के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर सर्बिया में है और आप वहां जाके तालीम हासिल करेंगे और एक ब्राइट फ्यूचर की शुरुआत करेंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि सर्बिया बेस्ट चॉइस है। और अगर आप इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई आपकी कामयाबी नहीं है, और ये कोई कंट्री के लिए और आपके फैमिली के लिए कोई प्राइड की बात नहीं है। अगर आप घर से बाहर तालीम के लिए जा रहे हैं और वो तालीम आप हासिल करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और एक सक्सेसफुल डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और इंजीनियर के तौर पे दुनिया में काम करते हैं, तो वो फैमिली और पाकिस्तान की और हम सब की इज्जत है। मैं इस चीज़ पे आज इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो लास्ट ईयर का था वो कुछ अच्छा नहीं था। 18, 19 और 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट हमने रिक्रूट किए, हमने उनके साथ काफ़ी सेशंस किए, काउंसलिंग की, डिस्कशंस की, वेबिनार्स किए। उसके बावजूद स्टूडेंट्स का फोकस जो था वो स्टडी पे नहीं था। मैक्स मेंटोर की ख्वाहिश है कि आप अगर अपना घर छोड़ रहे हैं और वालिदैन के जो फाइनेंस है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किसी अच्छे पर्पस के लिए होना चाहिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, और इलाका और पाकिस्तान के लिए, या इवन बांग्लादेश, नेपाल के स्टूडेंट्स भी, मैं उनको भी एड्रेस करना चाहता हूं कि आप अगर घर से बाहर आ रहे हैं तो आपका एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि किस मकसद के लिए आप घर छोड़ रहे हैं। इसलिए तो नहीं कि आप किसी कंट्री में एज अ स्टूडेंट जाएं और उसको स्टेपिंग स्टोन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फिर आप इलीगल लाइफ, गैर कानूनी तौर पर आप जिंदगी गुजारें छुप छुप के, और आप
کھل کے نہ کام کر سکیں، نہ آپ کسی کو مل سکیں، اور آپ کی جو ڈگنیٹی ہے، آپ کا تشخص وہ بھی مسخ ہو جائے اور آپ کو کوئی پہچان نہ پائے، آپ کو کوئی مل نہ پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نرس بننا چاہتے ہیں، فارماسسٹ بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں کمپیوٹر میں، تو آپ کا فوکس کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ ساری تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد گریجویشن کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد، میں آپ کو پرومس کرتا ہوں ایز اے میکس مینٹور ڈائریکٹر کہ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ سربیا سے ایجوکیشن کے بعد آپ کو جابز کی بہت آفرز ہیں، خاص طور پہ میڈیکل فیلڈ میں دیر از آلویز اے واسٹ ڈیمانڈ فار دیز اسٹوڈنٹس وچ آر گوئنگ ٹو بی اے ڈاکٹر، نرس، ڈینٹسٹ اور فارماسسٹ۔ آپ کی جاب کی لوکیشن، آپ کی جاب کی سرچ، آپ کو کانٹریکٹ سائننگ، یہ ساری چیزیں میکس مینٹور آل دا وے آپ کو پرووائڈ کرے گی۔ آپ سے ہمیں یہ پرومس چاہیے کہ آپ گھر سے پیورلی اسٹڈی کے لیے سربیا جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے، بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ان کو غرض یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنی سروس چارجز لیتے ہیں، آپ کا پریمیم وہ آپ سے وصول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن ایسا میکس مینٹور کے لیے نہیں ہے۔ میکس مینٹور پیورلی آپ کو اسٹڈی کے لیے سربیا لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ آپ ایک سکسیسفل پرسن آف دا لائف کے اس سوسائٹی میں آپ ایک کامیاب فرد کے طور پہ جو اپنے آپ کو پروو کریں۔ شاید میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یہ ویڈیو بہت ضروری تھی سیزن کے آغاز میں بنانے کے لیے۔ اس سال ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ ریکروٹ کریں گے، ہمیں ان سے یہ اوتھ، یہ پرومس، یہ کمٹمنٹ چاہیے کہ وہ پیورلی اسٹڈی کے لیے سربیا آنا چاہتے ہیں۔ سربیا بہت اچھا کنٹری ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ سینٹرل یورپ اور یہ بالکن اسٹیٹ کا ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے، سیفسٹ ہے، بہت فرینڈلی ہے، لوگ جو لوکل ہیں وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوآپریٹو ہیں۔ آپ کو اسٹیشن پہ، بس اسٹیشن پہ، آپ کو مالز میں، شاپس پہ، وہ ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو دل سے ویلکم نہیں کرتے۔ سربیا بہت سیف پلیس ہے، ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں اور ان کی جو رینکنگ ہے وہ بہت بیسٹ ہے، یورپ میں بھی اور دنیا میں بھی۔ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپریل کے مہینے میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ریکروٹ ہوں گے اسٹڈی کے لیے، ہم ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ میکس مینٹور ان کو اپنی سروس چارجز میں سے 50% آف دے گی، یہ میرا پرومس ہے، جو اپریل کے منتھ میں اپنے آپ کو انرول کریں گے تاکہ وہ اپنی سیٹ کو سیکیور کریں، اپنے ایڈمیشن کو، اور پھر ہم ان کے فردر جو ہے ایگزام کا اور ویزا کا پروسیس کریں گے۔ فارنر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پارٹ ٹائم جاب آفر کرتا ہے، آفیشلی لیگلی آپ پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں اور ہینڈسم اماؤنٹ اپنے لیونگ ایکسپینس اور اسٹڈی ایکسپینس کے لیے آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ برڈن نہیں ہیں اپنی فیملی پہ، آپ برڈن نہیں ہیں کہ وہ فائنانس آپ کو بھیجیں، آپ اپنے فائنانس، اپنی چیزیں خود مینج کر سکتے ہیں۔ تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ I welcome you all. As a director, Max Mentor, I wish you success, prosperity and happiness abroad.